बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक दफ़ा फिर हम आते हैं अपने स्टूडेंट्स की जानिब जो इनिशियल टेस्ट और आईएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और कल मैंने टॉपिक दिया था स्टूडेंट्स को डिस्कशन करके क्या पेरेंट्स को अपने यानी कि वालिदैन को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, अपनी औलाद से डिस्कस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो इस पर हमारे स्टूडेंट ने कुछ वीडियो बनाई है। चलें पहले हम सुनेंगे बदीन के स्टूडेंट की बातें। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Ashfaq Ali and I am from Badin district, Sindh. Today our topic is, can parents discuss their problem with their children? I think yes, because sometimes the parents, they have a problem, they have no idea what they do. That's why I think children I think parents should be discuss their problem with their children, because if we look nowadays the mindset of children, even child kid, they are so intelligent, they are so active, they are like a robot. That's why in my point of view I think parents should be discuss their problem with their children. And right now I am little bit example to myself. Sometimes my father not feel well because they have a problem, but after the discussion of problem with us and we give to quick solution, and then my father is so happy, my father is so impressed with me, because we give to him solution. And every people, not the parents, every peoples, they have a problem, they need the solution. And nowadays, now modern generation days, we know to every people, even parents or student or girls, boys, even child kid, they are so intelligent, they are not stupid. Our thoughts, every children is so stupid, but no, this is our first mistake. Every people is so intelligent, we discuss our problem. So I think in my point of view, this is solution. In my point of view, parents discuss their problem with their children. I hope you understand what I can say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakistan, Paindabad. ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं मर्दान की जानिब। मर्दान का हमारे स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मेरा नाम आमिर खिताबी है, मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेवी मेरीन का टेस्ट दिया था और वो पास हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा, पास कर लिया टेस्ट आपने। मैं इस पर अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी और सर इमरान की मेहनत थी। मेरे भाइयों, मेरीन का टेस्ट 2 टेस्ट पर मुश्तमिल था। पहले इंटेलिजेंस टेस्ट थे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन थे। इसकी कुल 25 क्वेश्चन थे और 28 मिनट थे। इसके बाद एकेडमिक पोर्शन था। एकेडमिक टेस्ट में 50 क्वेश्चन थे और इसके लिए 18 मिनट थे। मेरे भाइयों, एकेडमिक टेस्ट में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और स्टडी के क्वेश्चन मौजूद थे। मेरे भाइयों, एकेडमिक क्वेश्चन जिसमें जनरल नॉलेज यानी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज भी होते हैं, इंग्लिश की भी होते हैं। मसलन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, और एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा कौन सा है, और एरिया के लिहाज से इसके साथ साथ मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं। साइन के फार्मूले, साइन इज इक्वल टू काज इज इक्वल टू टेंजेंट इज इक्वल टू, और इसके साथ साथ a+b होल क्यूब किसके बराबर होते हैं, a² - b²।
کوڈریٹک ایکویشن کے سولوشن سیٹ کون سے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج کی بھی کوشچن بہت سے ہوتے ہیں. مثلا ملیشیا کے دارالحکومت کا کیا نام ہے. میرے بھائیو بہت سے کویشچن ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے تیاری کریں. اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سر عمران سے نوٹس منگوائے. اور اس سے نوٹ سے اور سر عمران کے لیکچر سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. میں نے سر عمران سے نوٹس منگوایا تھا, میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیمسٹری اور فزکس کو بھی اسٹڈی کیا, اور الحمدللہ میں پاس ہو گیا. اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سر سے نوٹس منگوائے اور اچھی سے اچھی تیاری کرے, اپنے وقت فضول ضائع مت کرے. تھینک یو. السلام. جی بہت شکریہ اور مبارک ہو بیٹا, آپ کو ٹیسٹ پاس کر لیا آپ نے. نیکسٹ چلتے ہیں, اور جتنے باقی اسٹوڈنٹ پاس کرتے ہیں اپنا ایکسپیرینس کم از کم شیئر کیا کریں میرے سے, ٹھیک ہے. حافظ صاحب ہیں ہمارے, ایک حافظ صاحب نے نوٹس منگوائے ہیں عبداللہ لاہور سے. جی Assalamu alaikum dear students, my name is Hafiz Abdullah and I belong to Lahore. First of all, I am very grateful to Sir Imran who recommended me their notes. I regularly watched and listened to all Sir Imran's videos and lectures on their YouTube channel. I want to go to Rawalpindi, but due to COVID-19 and lockdown, I was not allowed to come to Rawalpindi by my parents, due to which I called Sir Imran 2 days ago and asked for their notes, and finally I received it today. If you have applied to any of the armed forces like me, be sure to contact to Sir Imran and buy his notes. Inshallah, by the grace of Allah and due to your hard work, you will surely succeed. At the end, I thank to Sir Imran again for the notes. Allah Hafiz. چلیں, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نوٹس منگوائے حافظ صاحب نے, اللہ کرے یہ بھی ٹیسٹ پاس کر جائے انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں, کوئی میسیج تو نہیں آیا. کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ بچے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. اور آرمی, نیوی, ایئر فورس پاکستان کی جو افواج ہے ماشاءاللہ, اس میں نہ کوئی سفارش ہے نہ اپروچ ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو محنت کرتا ہے وہی سلیکٹ ہوتا ہے, یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. ادروائز آپ غلط فہمی میں رہیں گے نا کہ سفارش ہوگی یا کسی کا سہارا یا دھکا لگے گا تو میں چلا جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہرگز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں پیور میرٹ ہے اور لک چلتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قسمت آپ کی ہوئی تو آپ چلے جائیں گے, لیکن سفارش وغیرہ نہیں ہوتی یہاں اس میں, ٹھیک ہے. محنت کریں اپنی. اور سفارشی جو لوگ ہیں ویسے بھی آگے کامیاب نہیں ہوتے زندگی. محنت کرو بس. سب سے بڑی سفارش اللہ کی سفارش ڈھونڈیں, ٹھیک ہے. اللہ کی سفارش, والدین کی دعا. آج ویسے شب برات ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, سب کو کامیابیوں سے نوازے. یہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. آخر میں بیٹا ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.